Production. Paano ako nga dadon tika dito sa Himaya. Kaya nga kung gugma ka nimo di malaya. Ang maangkon ka akong gipaninguha. Ikaw mao ang katawa ning akong luha. At ang tanan ako kanimo naghulat. Ang gugma ko kanimo naglatay sa akong ugat. Unsa nga hatagan nimo higayon. Nga imo nang tubago nang akong giingon. Para nimo itugyan ko ang tanan. Dawat lang ning gugma ko kay nagpaabot ako. Naghuwat nga dawaton mo. Kining gugma nga gipatining kasing-kasing. Unta dawaton mo kay nagpaabot ako. Sa panahon nga naglakaw ang mga adlaw, nilabay ang katuigan, gipaabot mo ikaw ning kalibutan kung layo ka na. Grabe na kami nga may pasigurong kalag ko kay pwede pa kong muduaw. Labas pa ni panumduman ang ato ang panaguban. Pamuton niya puti ka, bisag naghanak ko uguban. Ihang ikaw bipalayuan, tughan naghuot. Nag-abot ang akong luha buo, sipunog singot. Para nimo itugyan ko ang tanan. Dawat lang ning gugma ko kay nagpaabot ako. Naghuwat nga dawaton mo. Kining gugma nga gipatining kasing-kasing. Unta dawaton mo kay nagpaabot ako. Palayag ang gugma ko kay mura kag si Marian. Wako'y paki kung sa una day ikaw kay nasisaryan. Tila pa magkatuig nga angay kong huwaton. Dili pa ba ikaw akong itsura. Paremon daw ako naniguro pa. Baka nga wala kay karibal. Hala, tawga ang NBI og ipa-investigar inday. Hapit na kumalibat sa sigi og hinuwat. Sa mga tamis mo tubaganos ako makadawa. Para nimo itugyan ko ang tanan. Dawat lang ning gugma ko kay nagpaabot ako.